السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک 4 سال کے بچے جو دریا میں ڈوب گئی، آج آپ کو سناتے ہیں ایک اور دل کو چھو جانے والا واقعہ۔ انشاءاللہ آپ اس واقعے سے ضرور سبق حاصل کریں گے۔ بغداد شریف میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر بہت سالوں پہلے انتقال کر چکا تھا۔ اس کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا، بس ایک بیٹی تھی جو اس کی کل کائنات تھی۔ وہ بیٹی صرف 4 سال کی تھی۔ بیٹی کے لیے وہ محنت مزدوری بھی کرتی تھی اور حلال روزی کما رہی تھی۔ وہ عورت بہت عبادت گزار تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی اسی انداز میں کی تھی۔ اس عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بہت محبت تھی۔ اہل بیت کے عشق کا وہ دم بھرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو کتنا چاہتے ہیں، یہی انداز اس نے بھی اپنایا ہوا تھا۔ جب کوئی انسان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو ان کے گھرانے کے ہر فرد کو اتنی ہی تنظیم اور عزت دیتا ہے۔ ایک دن اس نے ایک پڑوسن سے سنا کہ بغداد شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ موجود ہیں جن کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ولیوں کے سلطان ہیں۔ بہت بڑی ہستی ہے، اپنے نام کی طرح شان بھی ان کی اونچی ہے اور گھرانہ بھی شیعت کا ہے۔ اتنے بڑے گھر سے تعلق ہونے پر بھی آج ان کس کمال کی ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی پر بھی کبھی اپنی قابلیت نہیں جھاڑی، نہ ہی اپنے علم اپنے منصب کے بارے میں ذکر کر کے خود کو لوگوں کے سامنے بڑا دکھایا، اور اتنا جھکاؤ کہ کوئی سائل ہو یا غریب ہو، بیوہ ہو یا یتیم ہو، نادر ہو یا کمزور ہو، رنج و غم کا مارا ہو یا مسکین ہو، سب کی مدد کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ ان کا بولنا تو اتنا پیارا ہے کہ جیسے منہ سے پھول جھڑتے ہوں، اور میں تو ان کی مرید بن چکی ہوں۔ وہ میرے مرشد ہیں، بس ان کی ہر بات پر ہر نصیحت میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ بیوہ عورت اس پڑوسن کی بات سن کر بہت متاثر ہوئی۔ اس کے دل میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلوے کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ کہنے لگی، میرے دل میں بھی ان کی محفل میں حاضر ہونے کی آرزو ہے۔ میں ان کی محفل میں حاضر ہو کر اپنے دامن کو خوشیوں سے بھر لوں۔ پڑوسن کہنے لگی، چلو میں تو ابھی ان کے دربار جا رہی ہوں، میں تو ان کے پاس جا کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہوں۔ اس نے کہا، ابھی تو مجھے کپڑے دھونے ہیں، دریا پر جانا ہے، پھر کبھی چلوں گی۔ بس یہ بات سچ ہے کہ میرے دل میں ان کی محبت آ چکی ہے، اور چلو تم کام کر لو، میں دربارے غوثیہ میں چلتی ہوں۔ پڑوسن کے جانے کے بعد کپڑوں کا ڈھیر اس نے اٹھایا اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا۔ اس کی بیٹی جو بہت چھوٹی تھی اور جو کہ وہ اس کو اکیلا گھر میں بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے وہ اپنی بچی کو بھی اپنے ساتھ نہر پر لے گئی۔ نہر دجلہ کے کنارے بیٹھ کر وہ کپڑے دھویا کرتی تھی۔ اب تک ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا کہ اس کی بیٹی نے ایسی کوئی حرکت کی ہو کہ دریا کے کنارے جا رہی ہو یا اپنی ماں کو تنگ کرتی ہو۔ بس وہ دور بیٹھ جاتی یا پھر اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اس کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ اس عورت نے اب تک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت نہیں کی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، انسان جب روزگار کی فکر میں لگا ہو تو اس کو فرصت کہاں ہوتی ہے کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے، لیکن اس کے دل میں عقیدت تھی، اور اس کی پڑوسن جب بھی آتی وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی گئی نصیحت اور ان کی باتیں اسے ضرور سناتی کہ کس طرح انہوں نے آج ایسا بیان کیا کہ جس میں اللہ پاک کی تعریف کی گئی، یا پھر قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر بتائی گئی، یا پھر کسی واقعے کی تفصیل بتائی گئی۔ یقین جانو لوگ ان کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ تو طالب ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر پڑوسن کہنے لگی، دیکھو بہن، یہ دنیا کے کام تو یوں ہی بنتے چلتے رہیں گے، لیکن کسی اللہ والے یا عالم دین کے پاس بیٹھ کر تم اپنے آپ کو سنوار سکتی ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
घराने के चश्म चिराग को क्या तुम देखना नहीं चाहती? यही मौका है। तो वह कहने लगी, चलो आज मैं तुम्हारे साथ उनके बयान को सुनने जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी बातों से मेरे दिल में एक जोशो लबला पैदा हुआ है। लेकिन मेरी बहन मुझे बताओ, मेरी बेटी बहुत छोटी है, क्या यह मेरे साथ सुकून से बैठ जाएगी? पड़ोसन कहने लगी, फिक्र की कोई बात नहीं, उनकी महफिल में तो हर कोई अदब से बैठता है और हर कोई शरीक होता है। बदतमीजी में भी तमीज़ आ जाती है, बेअदबी भी अदब वाले हो जाते हैं, क्योंकि फैज़ व बरकत सबको पाना होता है। इसीलिए तुम्हारी बेटी भी अदब से बैठ जाएगी, अच्छी बच्ची है, बात को समझ जाएगी। फिर वह कहने लगी, अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं ज़रा यह काम निपटा लूँ, फिर तुम्हारे साथ चलूँगी। इसके बाद वह अपनी बेटी को साथ लेकर कपड़े धोने के लिए दरियाए दजला के पास गई और हस्बे मामूल कपड़े धोकर फिर वापस आई। फिर अपनी पड़ोसन के साथ जब वह महफिल में शामिल हुई तो क्या देखा, हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, सर झुकाए अदब से आपके बयान को सुन रहे हैं। और एक बहुत पुरनूर सी खूबसूरत सी शख्सियत मेंबर पर बैठी खिताब कर रही है और उनके बयान को आखिर तक लोग सुन रहे हैं। किसी का दिल उजाड़ नहीं हो रहा, ना कोई बेजार हो रहा है, ना ही किसी को भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, और ना कोई अपने आप को वहाँ से उठाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसकी बेटी भी चुपचाप एक जगह बैठी थी। वह बैठी हुई हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के इस पुरकैफ बयान को और उनकी खूबसूरत आवाज़ को सुन रही थी। एक छोटी सी बच्ची आप रहमतुल्लाह अलैह की बातों में ऐसे गुम थी कि उसे यह भी होश नहीं था कि वह एक कमसिन बच्ची है, जबकि एक छोटी सी बच्ची थी जिसको अक्ल और शौर भी नहीं था। लेकिन इस वक्त तो आपकी महफिल के आदाब को समझ रही थी। लेकिन जब उसकी माँ उसे महफिल से निकाल कर लाई, माँ को बड़ी हैरत हुई, क्योंकि यह वही बच्ची थी जो इस महफिल के आदाब को जानती थी और अब घर आकर इस तरह खेल रही थी जैसे कोई बच्चा खेलता है। उसकी माँ उसकी तरफ से परेशान रहती थी, क्योंकि वह अक्सर काम पर जाया करती थी और कभी घर पर बच्ची को अकेले छोड़ना भी पड़ता था और कोई दूसरा फ़र्द तो घर पर था ही नहीं जो उसको संभालता। एक तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत थी कि दिल चाहता था सारी उम्र ऐसे ही गुजर जाए, जीराने पीर दस्तगीर बलियों के इमाम की सोहबत में जाकर दुनिया और आखिरत भी सबर जाए। अब दूसरी तरफ फ़िक्र माशा की जो खाई जा रही थी, वो भी सिर्फ अपनी बेटी के लिए। इसी फिक्र में एक बार वह दरिया के किनारे बैठी कपड़े धो रही थी। उस दिन कुछ मौसम के आसार भी ठीक नहीं थे, दरिया का पानी और दिनों की निस्बत चढ़ा हुआ था, लेकिन यह उसकी मजबूरी थी कि उसने उस दिन नहर पर कपड़े धोने थे। सोचा कि बस जल्दी से काम करके यहाँ से निकल जाऊंगी। यही इत्मीनान लिए वो अपने काम में मग्न थी और बच्ची उसके पास बैठी उसको कपड़े धोता हुआ देख रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और बच्ची दरिया में गिर गई। माँ की तो होश ठिकाने ना रहे, उसके होश गुम हो गए। बच्ची तो दरिया की मौजों में डुबकियाँ खा रही थी। गहरा दरिया बहुत गुस्से में था, अपना जलाल दिखा रहा था। नन्ही सी जान अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर चला रही थी। माँ मुझे बचा ले, वो पुकार रही थी, लेकिन माँ कैसे बचाती? माँ तो बस चिल्ला सकती थी, माँ तो बस उसका नाम पुकार सकती थी। माँ को समझ नहीं आ रहा था अगर वह खुद भी दरिया में कूद जाती तो वह भी ना बच सकती। वहाँ कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। अपनी बेटी को पुकार कर उसका गला बैठ गया, लेकिन बेटी बच ना सकी और गहरे दरिया में डूब गई। माँ का तो कलेजा फट चुका था, उसकी दिल जान से प्यारी बेटी खो चुकी थी, लेकिन एक उम्मीद बाकी थी। वह दौड़ती हुई अपनी पड़ोसन के पास आई और कहा कि चलो मेरी मदद के लिए, मेरी बेटी दरिया में डूब गई है, किसी तरह उसको बचा लो, किसी को बुलाओ जो जाकर दरिया से मेरी बच्ची को निकाल लाए। वो कहने लगी, तूफ़ान आया हुआ है, शिद्दत का तूफ़ान है, तुम्हारी बच्ची के बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन वह कहने लगी, एक माँ के दिल को ठंडा कर दो। पड़ोसन से उसका रोना ना देखा गया। उसने कुछ आदमियों को इकट्ठा किया
और फिर तैरने वालों ने दरिया में कूदकर उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह तो पानी में बह चुकी थी। अब कौन था जो उस बच्ची को वापस लाता? बेशक हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, पर माँ के दिल को कौन समझाता? लेकिन उसको फिर भी अपनी बेटी को बचाना था। उसकी खातिर यह मेहनत कर रही थी, वरना उसका अपना कौन था? उसने कहा, पड़ोसन, मुझे शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास ले चलो। मुझे उम्मीद है कि वह ज़रूर गम को हल्का कर देंगे और एक माँ के दर्द को समझेंगे। वो हमेशा माँओं के दिलों को चैन पहुँचाते हैं, इसीलिए मुझे उनके पास ले चलो। वो दर्द की मारी माँ पड़ोसन के साथ शहंशाह बगदाद के पास आई और आपके आगे हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह बगदाद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी मदद करें। मेरी 4 साला कमसिन बच्ची दरिया का निवाला बन गई और आखिरी उम्मीद मुझे आप ही से है। आप ज़रूर मेरी बेटी को वापस ले आएंगे। हुजूर, मैं नहर के किनारे कपड़े धो रही थी, मेरी बच्ची वहीं बैठी थी, बस उसका पाँव फिसला, वो नहर दजला में गिर गई। आप रहमतुल्लाह अलैह को यह सुनकर दुख हुआ। फिर आपने फरमाया, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। तो वह कहने लगी, आप रहमतुल्लाह अलैह तो किसी का कहा नहीं टालते, आप तो हर किसी को मुश्किल को हल करते हैं। अल्लाह के हुक्म से मैं तो बड़ी हसरत लेकर आपकी चौखट पर आई हूँ। मुझे इस तरह खाली झोली ना लौटाएं और मुझे इस तरह तसल्ली ना दें। आप मेरे लिए कुछ करें। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद शागिर्द, आपके चाहने वाले वहीं पर आपके गिर्द जमा थे। आपकी करामत जाहिर हो गई। एक माँ जो कि रो रो कर अपना हाल दिल सुना रही थी, गम से सीना फटा जा रहा था, वो कह रही थी, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरी बच्ची मेरे हाथों से निकल गई। आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, हुजूर, आप इस तरह मुझे तसल्ली ना दें, बस मेरे लिए कुछ कीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह की रहमत जोश में आई, चलो दरिया के पास चलते हैं, देखते हैं तुम्हारी बेटी कहाँ डूबी है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने साने विलायत दिखाई, अपना जुब्बा मुबारक पहना, अपना बरकती आलिया आप रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द के साथ और उसकी माँ के साथ दरिया के पास तशरीफ़ लाए। दरिया के मस्त मौज थी, लेकिन यह देखकर तो हर कोई इस बात पर अब सोचने पर मजबूर हो गया था कि वह बेटी तो अब बहकर दूर चली गई होगी या फिर दरिया की गहराई में उतर गई होगी। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम्हारी बेटी किस जगह डूबी है? उसने कहा, हजरत, मैं यहाँ कपड़े धो रही थी, मेरी बच्ची यहीं से फिसल गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम्हारी बेटी को दरिया में डूबे हुए कितनी देर हो चुकी है? उसने कहा, हुजूर, सुबह से दोपहर हो गई है। मेरे प्यारे और मीठे नाज़रीन, हैरत की बात देखें कि यहाँ पर तो पानी में डूबते ही इंसान की जान निकल जाती है, सांस खत्म हो जाती है, दुनिया से नाता टूट जाता है। और वहाँ पर औरत कह रही थी कि इतने घंटों के बाद भी मेरी बेटी को बचाया जाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस माँ की आंखों में देखा जिसकी आंखों में एक उम्मीद थी, अल्लाह की रहमत से लौ लगाई हुई थी और अल्लाह के फरमाबरदार बंदे को यह बात बोल रही थी। और आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया, ए दरिया पर हुकूमत करने वाले, ए लहरों को उठाने वाले, ए सबको संभालने वाले, ए घरों को संभालने वाले, तू हाजिर है। लेकिन तेरा यह बंदा अब्दुल कादिर तुझसे इल्तिजा करता है, उस माँ के दिल को तो सुकून पहुँचा दे, उसकी बेटी सही सलामत दरिया से बाहर आ जाए। ऐ मेरे परवरदिगार, तू जानता है मेरा वास्ता तेरे साथ और तेरे महबूब के साथ है। मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ, मेरा ईमान तुझ पर है। मैं जानता हूँ कि बंदे का यकीन कभी नहीं टूटता जब वह अपने रब से लौ लगाता है, जब उस पर यकीन करता है। और बेशक मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। ऐ लोगो, तुम सुन रहे हो, मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। मैं मदद के लिए अपने रब को पुकारता हूँ। ऐ अल्लाह, क्या तू अपने अब्दुल कादिर की बात को ठुकराएगा? यह औरत मेरे नबी के ख़ानदान को चाहने वाली है, उनसे अकीदत रखती है। या अल्लाह तुझे तेरे महबूब, तेरे आखिरी नबी की आल का वास्ता, अहले बैत करीम का वास्ता, इसकी औलाद इसे वापस कर दे। इस तरह एक माँ के चैन को
نہ چھین۔ سارے منظر کو لوگ دیکھ رہے تھے، ہر ایک کی آنکھ اشکبار تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سب سن رہے تھے۔ سب نے آپ کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی، عشق الہی کا وہ جذبہ دیکھا۔ آپ کے وجود سے عشق الہی ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں کی طرف دیکھا اور کہا، اے عورت، تو سن رہی ہے میری بات؟ تیری بیٹی کا نام کیا تھا؟ اس نے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، حضور، میری بیٹی کا نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات شہزادی کونین کی نسبت سے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، ان کے نام کا اس پر اثر ہو جائے۔ فاطمہ نام سن کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ اب تو وہ ہوگا جو دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ نام کی شان اور رتبہ۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے پاس کنارے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر پکارا، اے فاطمہ، تمہیں ماں سیدہ کی نسبت کا واسطہ، باہر آ جا۔ یہ حکم دیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اور جلال اور روبدار آباد سے پکارا تو دریا سے اس بچی کے دونوں ہاتھ باہر نکلے اور اے آواز سب لوگوں نے سنی جب بچی نے کہا، لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کو اس کے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو باہر نکال لیا۔ اس بچی کے ہاتھ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھا۔ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔